हैप्पी बर्थडे बुआ। हैप्पी बर्थडे दीदी। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बुआ आसी आम घर एबे केक नहीं की केक नहीं आसीनी सेमिति आसी आउ किछि दिन पर आसी सरप्राइज तो पई अछि। हाय बाय। ओ ले ले कह दे हैप्पी बर्थडे बुआ उधर कह दे हैप्पी बर्थडे बुआ। जल्दी हम घर आस। हां भल से को आ गोटे गोटे पद आउथरे को तू रह न बो कहू चंदी को आउथरे मैं भल से हो बुझीगला झील कहते हैप्पी बर्थडे झील। हैप्पी बर्थडे जियो। कांटू जल्दी करते। Love you mama. Love you sayang. Love you Sonu. Thank you. सांगने मोर बर्थडे पार्टी की आपण समस्त वेलकम। तो बर्थडे सेलिब्रेट एबे हम हबी जस्ट पलि आसबे केक नेगिरी आ मोर से भौणी मध्य पलि आसबो हला। चलंतु बर्थडे ब्लॉग आपण माने एंजॉय करंतु। मु मोर दिन डगाजी एंजॉय करी बाबू किमती सोईगिरी तार टीवी देखा को एंजॉय करूची। तो केमिति लागु सांगने कहबे ड्रेस पीसटा ठीक अछि पूरा लुक ता मु देखाई देली बहुत भला भाबरे बढ़िया लागछ मते। आपण माने मते कोंदु केमिति लागुची हला ड्रेस पीसटा सिंपल स्टिच करछे पछपटा मध्ये। हैप्पी बर्थडे टू मी हैप्पी बर्थडे टू मी वाला केक पळी आसला सांगाने हैप्पी बर्थडे टू यू। होटल खाइले पळी आसला कोन कोन आनचंदी देखाई दोची सब स्टार्टर आइटम का लगे ए वर्ष मोर केचप किना दरकार नहीं जते केचप पाउच एला ना ए वर्ष केचप किनी। तब देखिया सांगाने कोन कोन आनचन हबी एटा कोन आनछ गुडू एटा पनीर 65 पनीर 65
ये रहला पनीर 65 एटा कौन या खोलले कोई परी एटा कौन कुआ बे देख एटा पनीर पेपर ड्राई एटा मशरूम डाए ये हाँ मशरूम पेपर ड्राई मशरूम पेपर डाए ना एटा मशरूम मंचूरियन नहीं थी कलर दुसछि तमे आनी जा जानना हाँ मशरूम मंचूरियन हाँ एटा चिल्ली पनीर गार्लिक चिल्ली पनीर पनीर गार्लिक चिल्ली तो एटा कौन गोभी एटा गोभी मंचूरियन मशरूम ना पनीर एटा मशरूम दिटा मशरूम तो सांगने रेडी हैला पार्टी वाला खाना है सब आउथरे घोड़े दोची तापरे से आसिले हमें खाइबु सब गरम अछि प्रथमे केक काटिबु तापरे लंच करदु थैंक यू एते वर्ष पर मिसली किन अच्छा परीक्षा सरीला आयुष्मान भव आयुष्मान भव तमर पे मते गिफ्ट रैप मिलला हां मु पिला एची तो दे काई डाउन तू हां मते कोडी गिफ्ट रैप मिलला नि करिया पे मु तो इट बसी डायरेक्टली पळा बे स्टूडेंट रिकॉर्डिंग चलची की हां ओ तो भाई ओ ओडिया समझते हां समझते थे बोली बातें हाय तो ये का लिप्सा जा कथा कहउतली सकाळो ओ कुआई लडी मो विषय हां तो भी सकाळ चललानी आई हूँ सौभिक आई होते सोबी तार हस्बैंड पतिदेव एबे नुआ नुआ बाहागर होची डिसेंबर 8 फाइनली हम ब्लॉग रील पळासु एक्चुअली हम बाहागर रे बार कर केबे केबुडा प्लान करतले जे ता बाहागर रे हम सब करू ब्लॉग करू प्री बोर्ड टू हां एग्जाम प्री बोर्ड एग्जाम थिला तो जाई पार नथिली किंतु फाइनली एते वर्ष फाइनली एते वर्ष परे दीदींग सहित मिसिया रहला आ ये मो पे किमती गिफ्ट नेगरी आसी देखो मु पिल्ला आइती छोटो पिल्ला मोटर देखो तमो कोन लागुत मते को संगने हमर एंगेजमेंट वीडियो रे लिप्सा एडी थिले छोटो हैतला कोन डांस करथले समस्त मिसी मैं आयो सोदा तमे करथले एंगेजमेंट वीडियो में सभी गुड़िया बुझ दउचंदी कहि पर ना सभी तो बंगाली तो दिजन जाकर बोलो ओडिया ओडिया में कुछ बोलो जन्मदिन शुभेच्छा थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद हमें बांग्ला बुझते पारो कर बोलते पारना বুঝতে পারি আমি আমি बुझते पारी केक काटी दो हां जियो कल रात्रि भी बड़ा केक कटाइतले ना कल रात्रि केक नहीं लो खाली चॉकलेट दे ठकी देली जीजू Happy birthday to me. to you only to you Get this. तो सांगने मते फाइनली 16 वर्ष पूरी गला 16 प्लस 18 प्लस फाइनली मते 18 प्लस हे गला सांगने अब क्या अबे हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू थैंक यू तो पिल्ला जागला ती खुशी होती सेटा भलो जिंस पापार पूरा रंग रंग आदि मैचिंग मैचिंग हाँ काटे बाबू तू काटे हमें धरना तमन तमे काटियो ना हैप्पी बर्थडे to you happy birthday to you ए आओ गोटे वर्ष बुढ़ी हे गली काटो काटो केक काटो आओ गोटे वर्ष बुढ़ी हे गली सांग माने ओहो आर वर्ष बुढ़ी लेट आसे बर्थडे काटे काटा दिया लिसा अरे सभी काटे आसे समस्त काटे दा समस्त बुढ़ी हे जो हैप्पी बर्थडे टू मी
बस अभी तो मैं जवान हूँ ଚାମଚଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏଇଟା ଅଛି ହାତରେ ନେବ ବେଶୀ ସଫ୍ଟ କେକ୍ଟା ଚାମଚ ଦେବେ ଏଇଟା ତମେ ତ ମନେ କରିନଥିଲି ମୁଁ ବାବୁ କହିଦେବି ନିଜେ ନିଜେ ଖାଇଦିଲ ନିଜେ ବାବୁ ତ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ବାବୁ କହିଦେବି ନାଇଁ ତମକୁ ଖୁଆଇବ ଆମେ ଖୁଆଇଦେବୁ ନା ତମେ Happy ମତେ birthday to you ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ थैंक यू थैंक यू चॉकलेट है तुम्ही खोलिया तो थैंक यू मस्त अच्छी एकदम ଭଲ ଲାଗିଲା ले ना ମୁଁ ତ କେବେ ଖାଉନି କେକ୍ ଏ ଆଜି ଖାଇଦେଲି କି ତମ ବर्थडे ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଯାହା ଖାଇଦେଲି ନିଜକୁ ଖାଇଦେଲି ए पूरा सेला दूध दीदी रही है जंदिलो मा ଆଉ ସ୍ପେଶା त्रिशा खोइली समती खाइले पिले ये आनंद करे म हाथ खाइलो ओके ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେଲୁ ତମ तो सांगाने बर्थडे केक कटा सल्ला एबे पूरा चुंटी हुआ में जहां लॉन्च जाईची बिलिंग घर आके भेज ବିଲେଇ ମାନେ ଘରେ ଆଇକି ଭେଜ ଯାହା ବି ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବଢିଆ ଲାଗିବ ଆଜି କେତେ ଦିନ ପରେ ଘର ଖାଇବା ଖାଇବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଦି 16 ଇୟର୍ସ ଯେମିତି ଥିଲେ ଏବେ ବି ସେମିତି ହିଁ ଅଛନ୍ତି खाली साइड रे ହଁ ସାଇଜ ରେ ସାନ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ମନଟା ସେମ୍ ये तो अभी बच्चा है सांगाने आमे टिके टिके खाइदेलु केक आ पूरा केक टा आपण मन पई आपण माने नियंतु एन्जॉय करंतु बिले नाने की बहुत आशीर्वाद भली बाबा दियंतु ठीक अछि आ प्रे करंतु कि लास्ट ईयर माने नेक्स्ट ईयर बर्थडे टा किमिति संक्रांति मासंद किछ आज संक्रांति ना संक्रांति तो मामा करे संक्रांति से किन राधियो बोझलो सिकियो बोले नानी मोल बिले नानी चढ़ियो दिन या खाइ दु आउ के न क्या संक्रांति रा पूरा पूरा ये गेला पूरा मिस ठीक है लेमन तू कौन डाइटिंग कर चुकिला ना हम केवल छाड़ दिए जो खाऊंगा ना काई किछ तो दुसु लगा मत तो सब पिंदिया पड़ियो जीजू एक्चुअली देखिया रे सेम अछंदी किनु जीजू को फेस रे Face जाना पड़ुनी किछि ताको बाहर एते वर्ष एवर यंग एवर ग्रीन हुई केते वर्ष हेलानी जीजू करो बाहर 18 years 18 चलछि 18 वर्ष चलिछि 2004 ना हार्ड दिन पहले दीदी हम पर नाम ठीक जोड़ ठीक अच्छी खाइ दो नहीं हम तो खाऊ ना ले तो केबे के खाइ बारो गोटे 30 सरपुर बाडू बसु ना मोटे पुली हेवी लगे क्यों एला सर चलो तो देखिबा गिफ्ट आ लिखो तो गिफ्ट देखुछि मु वाओ सो ब्यूटीफुल सातरे नहीं लिखो तू नहीं प्रॉमिस बहुत बढ़िया कलर टा पेस्टल कलर टा पूरा आज जानछ ना मु सकाळे ए बेबी पिंक रा ड्रेस पिंक सेला पूरा मैच होइताना आउदरे एबे पांटी पकेई ना मु एडा खाइ परि खाइ सलास पांटी पकेई तो सेडा गोडा बढ़िया लागियो ये होची पिलानगर माउसी रे पिला दिने तते त्रिशला केते गुदले गुदले हेला तो देखि बैरन नै मन अछि ना त्रिशा एबेरो सेवर फेस रे बहुत लिप्सा ताकू पूरा जबरदस्ती टेकियो काकियो एडो से इंडिया त्रिशा गुदले लेगिरी तोर माउसी पाटिला मु तमान ପାଇଁ କିଛି ବି ଦେହ ଖରାପ ଚକଲେଟ୍ ଆଣିବି ସବୁ ପୁରା ହେଲ୍दी ଚକଲେଟ୍ ଆଣିକି ଖାଇ ପାଇ खुशी रे योगा बा पूरा चलो दीदी का ପାଇଁ ए गिफ्ट आई होप ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ बहुत बढ़िया लगिला बहुत माइंड ब्लोइंग दीदी केते सब फैन अछनी कहबो दीदी के लागिला समस्ते कहबे ହେଲା ଆଉ ଲିପ୍ସା କୁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ कंग्रेट्स कहि दियंतु तार नुआ नुआ बाहाघर पूरा माने जीवन किनी सुखमय हो दाम्पत्य जीवन सबବେଳେ ଶାନ୍ତି ମାନେ ଏବେ ବି ଆମେ ଜଣ ଲାଗୁନି ବାହା ହେଇ ରହିଲା ଏବେ ବି ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ହିଁ ଫିଲ୍ ଅଛି ସତ ନା ଚେଞ୍ଜ କରି ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରମିସ बड़ी
वहाँ पे तो हमने हाँ। कटी बोतल खुरमा एटा घर ऋषा आसा दकाने मंगो हाँ भेज पर आज जीजू और फायदा ला जे भेज सब हाँ मिसी खाए सामने मिसी खाई जीजू ये खाया दे दियो नाम वाले खाई ये आपने बनाया क्या? हाँ बहुत अच्छा है, ये दोनों सबसे अच्छा है। ये सरसों का है क्या? काजू देकर खुरमा बोलते हैं भुट्टो खुरमा बहुत अच्छा है। एक है और एक कुछ और है। ये पनीर 65 हाँ पनीर 65 ये चिली पनीर गार्लिक वो चिली गार्लिक, पनीर हाँ। गार्लिक गार्लिक क्या है नाम मते सबू रेड दोस्ती मु निजे ମୁଁ confuse ହେଇଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜାଣି बड़वन सब किए हाँ नहीं करना। तुम भी लो ना ମୋର ତ ଅଛି ଜାଣି गुडू पोटल दिया अब पोटल ना मंचूरियन ए ले जा तुम दीदी तोर खाओ हां मस्त ଟୋଟା ନା ସେପଟେ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଥିଲା ସେ ତଳକୁ ସେ ତଳକୁ ଥିଲା ହଁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ପକେଇଲେ ଏଇଟା ସକାଳେ ପିନ୍ଧିଥିଲି ଆରେ ହେଇଯାଇଛି କି ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବସିକି ଖଟି ଚାଲିଛି ଜେଜୁଙ୍କର ସୌଭିକର ସବିକର ଖଟି ଚାଲିଛି ଆମ ଦି ଜଣର ଖଟିନି ଆମ ଦି ଜଣର କ'ଣ ହବ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗପ ସପ Sister time. ସିଷ୍ଟର ଟାଇମ୍ ଆମେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ହେଲା ଏବେ ସୋନୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ମନେ ପକଉଛି ସୋନୁ ଭାଉଜ ଥିଲେ ଆହୁରି ଟିକେ ମଜା ଲାଗିଥାନ୍ତା ସୋନୁର କଥା ଆଗ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ସୋନୁ ଭାଉଜ ଯେବେ ଦେଖିବ ଭିଡିଓଟା ତାପରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆଉଥରେ ସେଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ତୁ ପଳେଇ ଆସେ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କହିଲେ ଆଣ୍ଟି ସହିତ ମିଶିକି କେତେ ଆସିଥାନ୍ତେ ଆସୁଥିଲେ ମମି ଏବେକାର ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଆରଥର ସବୁ ଆସିକି ମିଶିକି ଥିଲୁ ହଁ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ମାମା ବାବା କୁନା ମୋର ମାଇଁ କେତେ ଜଣ ପୁରା ଆମେ ପୁରା ଆହୁରି ବି କିଏ କିଏ ଥିଲେ ପୁରା ଆମର ପୁରା ଘରେ ପୁରା ଚାଲିଥିଲା ଓ ହଲ୍ଲା ସେ ଭିଡିଓ ଯା ସବୁ କୁଆଡେ ପଳେଇଲା ସେ ସୁଟିଂ ନାଇଁ। ସେ କୁଆଡେ ହଜେ ବାବୁ କୁଆଡେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କରିକି କିଛି ମିଳୁନି ଆଉ ସେ ଭିଡିଓ ସିନୁ ଭାଇରାଲ ତାର ନାହିଁ ମିଲି ମାଉସୀ ତା ଲାପଟପ୍ ତ ଖରାପ ହେଇଲା ତା ମାନେ ଆଉ ମିଳିଲାନି ଡାଟା
ମୋ ପାଖରେ ମାନେ ବାବୁର ଏତେ ଯାଏ ଅଛି। ହଁ ଫଟୋ ଯା ସବୁ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କି ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲୁ ପୁରା ଆଗେ 8-10 ଦିନ ରହିଥିଲେ ପୁରା ନାଇଁ ସପ୍ତାହ ପାଖ ଉପରେ ତ ପୁରା ପୁରା ଏମିତି ଧୁମ ମାନେ ଘରେ ପୁରା ଚାରିଆଡେ ପୁରା ଜୁନ୍ ମାସ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ 2 ତାରିଖ ହଁ 2 ଆଡୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସାକ୍ଟ 9 ଇୟର୍ସ 9 ଇୟର୍ସ ପୁରା ହେଲା ଏବେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥର ଆସିକି ବାପରେ ମୁଁ କେତେ ଛୋଟ ଥିଲି ଭାବୁଛି ଏବେ ତ୍ରିଶା ତ ଆହୁରି ଛୋଟ ଥିଲା ତୁ ଆସିଲା ଆସି ପ୍ଲସ୍ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସରି ଯାଇଥିଲା ସରି ନାଇଁ last exam ପାଇଁ କଣ? ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବାକି ଥିଲା ନା କଣ ଏମିତି 2014 ରେ ମୋର ସର ଥିଲା ବିଏସସି ସବୁ ଆସିକି କିନ୍ତୁ କେତେ ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଏଇଠି ପୁରା ବାହାରେ ଦୁସୁଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ବି ଦୁସି ସେମ୍ ଏକା ହଁ ଏଇଟା କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି ସିନ୍ ଦେବା ଅଛି ଗାର୍ଡେନଟା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଯାକ କେତେ ବଢିଆ ଲାଗେ ସକାଳ ସବୁ ଏ ଖଟଟା ସେପଟେ ଥିଲା ଏମିତି ପଡ଼ିଥିଲା ହଁ ଏପଟେ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଥିଲା ଆଉ ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ସବୁ ଶୋଉଥିଲୁ ଏଇଠି ଶୋଉଥିଲୁ ସେ କଥା ସେ ମନେ ପକାଉଛି ଦିଦି କେତେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ସମୟ ପଳଉଛି ବାବୁଟା ମାନିଆରେ ଘରର ସବୁ ଡିଜାଇନ ବି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଆଗରୁ ଏବେ କେତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ମାତ୍ର ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ମନେ ପଡୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଜିଜୁଟା ଭଲଟା ସେଥିପାଇଁ ଗଲି ଜିଜୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ କେବେ ଏକୁଟିଆ ଆମକୁ ମାନେ ସେମିତି ଲାଗିବନି ଯେ ଯାଇ କାହା ଘରେ ରହିଲା ପୁରା ଜିଜୁ ଆଉ ମାମା ବାବା ମୋର ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଜିଜୁଟା ଏତେ ଭଲ ଥିଲା ନାଇଁ ଆମେ ରହିବୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଉ ନହେଲେ 1 ଦିନ ରହିପାରିଥାନ୍ତୁ ହଁ କାହିଁକି ଏବେ ହେଲେ ଆସି ଆଣ୍ଟି ଦେଖିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ମାନେ ଆଣ୍ଟି ଆମର ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମର ପୁରା ନିଜର ପରି ଏକା ଇଏ ମୋର ପୁରା ନିଜର ଭଉଣୀ ପରେ ଏବେ ଆଉ ସିନା ମିଶି ପାରୁନି ବୋଲି ସେମିତି ଯିଏ ଯାହାର ଅଲଗା ଅଲଗା ସହରରେ ସବୁ ରହିଲେ ମିଲି ପରେ ମାନେ ଇଏ ମୋର ପୁରା ମାନେ ହାର୍ଟ ରେ ପୁରା କରିବି ଦିଲ କେ କରିବି ମିଲିବା ପାଇଁ ଥିଲା ବେଳକୁ ବି ତାଙ୍କର ମୋର ଟିକେ ଅଧିକ ମିଶି ଯାଇଛି କାରଣ ତମର ଜଲ୍ଦି ବାହା ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ସେତେବେଳୁ ତ ଏ ଯୋଉ ତା ଯୋଉ ଟିକେ ପାଖାପାଖି ମୋ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବୁଢୀ ନା ଯାହେଲେ ବି ବୁଢୀ ନାଇଁ ବଡ ନାଇଁ ହେଲେ ବି ମିଲିବା ପାଇଁ ସହିତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମିଲି ଦେଇ ଲାଷ୍ଟ ନା ଆଉ ଆସିପାରିନି ତାପରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ହେଲା ବାବୁର ତାପରେ ଦିଦିର ଡିସେମ୍ବର ହଁ ତାପରେ ସେ ବର୍ଷ କାନା 2013 ବ୍ରତ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଆସିଲେ ଲିପୁନା ବ୍ରତ ସରିଲା ଏଇଠି ଆସିଲେ ଏଇଠି ସେ ରହିଲା 2 ମାସ ତାପରେ ଘରକୁ ଗଲା ତାପରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ତ ଲାଷ୍ଟ ସେଇଟା ତାର ମାନେ ନହେଲେ ସେ ମାନେ ଏବେ ଅଲଗା ଥାନ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଥାନ୍ତା ଛାଡ ସେଟା ଭାବିଲେ ଏବେ ଭଲ ନାହିଁ ଛାଡ ଯୋଉଟା ଥିଲା ଯେତିକି ଦିନ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ସବୁ ମିଶିକି ଥିଲେ ସବୁ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ଭାବନ ସେଇଟା ମାନେ ଆମର ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟ ସେଇଟା ଦେଖିଲା ମନେ ପଡିଲା ନା ଇଏ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭିଡିଓଟା ହଜିଗଲା ଭଲ ହେଲା ହଁ ସେ ସତରେ କଣ ହେଲା ନା ସେ ଭିଡିଓ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ଯାହା ବାବୁ କ୍ଷୀରି ଖୋଉଥିଲେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସେ ଖାଇବାର ନାହିଁ କେତେ ଇଏ ସବୁ ବାଳର ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ କେତେ କରିଦଉଥିଲା ମିଲି ଆମର ବହୁତ ଭଲ ମେକଅପ୍ ବି କରିବାର ତାଙ୍କେ ମୋର ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେକଅପ୍ ଗୁରୁ ମିଲିବା ପାଇଁ ଲିଟରାଲି ମତେ ଏତେ ମତେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ପାଉଡର କେତେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଆଖିରେ ଲଗେଇବାର ଏଇଡେ କନସିଲର ପରେ ମତେ ଏବେ ବି ଜଣା କୋଉଠି ଲଗେଇବାର ଏଇଡେ ନା ଏଇଡେ ମୁଁ ସବୁ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛି ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ବ୍ରାଇଡାଲ କରିବାକୁ ଯାଇ ଯିବାର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଯିବାର ବ୍ରାଇଡାଲ ମେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଯାହା ଚିହ୍ନା ପଡୁଛି ଯାହା ପାଖକୁ ଯିବାର ସାଙ୍ଗ ସବୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ଦେଖିବା କୋଉଠି କଣ ସବୁ ଲଗାନ୍ତି ମତେ ତ ସେଇଟା ଦିଦି ଏଇଟା ଲଗଉ ମୁଁ ଏ ମା ଏଇଟା କୋଉଠି ଏଇଡେ ମତେ କିଛି ମତେ ଲାଇନର ଟିକେ ସେ ଆଇ ସେଡ୍ ଟିକେ ମନ ପାଇଁ ଲଗଉଛି ନହେଲେ ନାହିଁ ସପିଂ କରିବାର ନା ମୁଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଶିଖି ଦେଖିଲି ତାକୁ ସବୁ ଜଣା ଯେତିକି ପ୍ରକାର ନେଲ୍ ପଲିଶ ବାପରେ ବାପ ନେଲ୍ ପଲିଶ ସେ ଲିପଷ୍ଟିକ ହେଲେ କେତେ ପ୍ରକାର କଣ ଲିପଷ୍ଟିକ ରେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲଗା ତଳେ ଗୋଟେ ଲଗା ସାଇଡ ରେ ଗୋଟେ ଲଗା କେତେ ପ୍ରକାର ଆମ ଲିପଷ୍ଟିକ ହେଲେ ଗୋଟେ ଲିପଷ୍ଟିକ ସେ ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗେଇଲେ ମାନେ 3-4 ପ୍ରକାର ଲଗା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଉଛି ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବାର ଆ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ତାକୁ ବେଶୀ ମନେ ପଡିବ ଇଏ ପୁରା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆମର ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଥିବାର ସେ ଯୋଉ ବାର୍ଥଡେ ବେଳୁ ଆମେ 3ଟା ପୁରା ଏଇଟା ବାବୁ ଆମ ପାଖରେ ଶୋଇବାର ଝିଅ ବଢିଆ ମଜା ଲାଗିବାର ସେ ସବୁ ମନେ ପଡିଗଲା ଦିନ ଅଲଗା ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ସେମିତି ହବ ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ଦେହ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆସିଥାନ୍ତେ କହିଲେ ଏନେ କୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇଥିଲେ ଏଥର ବଢିଆ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିଆ ଏଥର ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସୁଛି କେବେ କେବେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆସିପାରୁଛି ପାଖରେ ତ ଆସୁ ଏଭ୍ରି ୱିକେଣ୍ଡ ପଳେଇ ଆଉଛୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ସବୁ ୱିକେଣ୍ଡ ନହେଲେ ବି ଏଟଲିଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ମାସକୁ 2-3 ଥର ଏଟଲିଷ୍ଟ ଏଇଟା ଗଲା ସେ ଆହୁରି 3 ଦିନ ହବ ମୋର ଏଡିଟିଂ ତ କରିନି ଆଜି ମୁଁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଏଡିଟିଂ ଦିଦି କୋଉଠି ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ସାରିଲେଣି ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ଲିଟରାଲି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଦିଦି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନସାନ ତାଙ୍କେ ସେମିତି ହିଁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେଇଟା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେଟା ଦିଦିଙ୍କୁ କହିଥିଲି ତମେ ଯେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଟୋ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖାଅ ଭିଡିଓରେ ବିକଜ ସେଇଟା ହିଁ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଏବେ
तो से मु भी समस्त थैंक यू कहूँ दीदी एत सब भल लाइक्स कमेंट्स करते पढ़ी खुशी लगुच मत मुझे पढ़ी भी पाऊनी जी चलती 200 250 है जाए मुझे सब भल भल कमेंट आसे बंद करता तो आपण मन सब भल पाइबा आउ इंडिया रो सान भणी मन पाकर भल पाइबा सब तब ना अब तो हो रहा है ये देखो लिप्सा पीछे खड़ी है मेरी नहीं आए थे वो तो पूरा रेडी होकर गाड़ी में बैठ चुके थे जैसे पीछे छुपते नहीं है बहन लोग हमारा यहाँ से लड़का Actually, नहीं मैं छोटा जाते तिलका लड़का क्या दूसरी कोई दिला लेडीज नहीं। ये खाली बात से मत एक्चुअली अभी खोजुଥିଲି कि सबने हम बोला जाएंगे। जिजू हां ना बाहागर तो तमे आसी नथिलो तार बाहागर कोन थिला मेरा बाहागर से झुन्नू ऊपर बाहागर तो हां पूरा गाल इतना बड़ा बड़ा था उसका जैसे ये है अभी स्वरूप स्वरूप का स्वरूप से भी मोटा था एक्चुअली स्वरूप। और बहुत बड़े होते थे बहुत ज्यादा क्यूट थी बहुत सुंदर गुड इवनिंग सांगाने संध्या समय हेलानी मेरी कॉफी बनेगिरी देवी पीबे दुजन जगह कॉफी लवर लिप्सा होता हबी दुजन जगह कॉफी बहुत पसंद तो कॉफी बनेगी देवी मु आईटीसी रो हेजलनट फ्लेवर पेबी तो वन फुल बस एडा एमिथिर जो गैस स्टोव ता भल लगे बुझी भड़ा घर ପାଇଁ भल नहीं ना भड़ा कर बस माने लगा करी एंतु काटिया पड़ी तेरा हां सेटा ठीक है तो आनु बोले बसे लब तो ऊपर रखबो खबर ना एते रांधिया लोग आमे कॉफी नहीं रेडी ही गलु आमे जाउछु कॉफी एंजॉय करिया पे तमान समस्त देखि पारे और पियो वाले जे जान जे करी पीते अपा हाथ रे पियर अछि गला सॉरी हां सॉरी चलो पीबा कॉफी सांगने देखंदु आमे देखुचु लिप्सार मैरिज मेहंदी एंगेजमेंट सब हाँ मु तो देखी दी दिले मत तू एंगेजमेंट राति रे आ दे दी सांगन लिप्सा पळयो तंद्रा कलानी खीरी आउ के खाइनु आमे तो पूरा कस्टर्ड हो चुट्टी हेजले जे खीरी खाइनु एबे मो लिप्सा को देई दी से पैक करके नबो आउ आमे भी खाइनु आमे भी आउट के पर खाइबु लिप्सा को नेके छाडी देबु पाखरे का तो कैमरा सबुडु बेस्ट फ्रेंड एबे दी मोमे सब अपडेट था केवल गोटे दिरा जगह छाडी के बाकी सब अपडेट दिया है सीरियसली एरा हजलाटा दे दोजी हां थोड़ा भी चले पी जिम्बा फेवरेट है जिंदा देखिल ना पूरा इज्जत बने के पी दबो केक दे दे केक दे के खाओ तुम आउ ये पुटो खेगड़ी के पोटलटा भल लागला जना कोथले पूरा तो बढ़िया है सभी गेले पसंद से पोटलटा खाइले कितने हम कल ना बाप है देखिए खाना खाई और नहीं केक खाइले
अब तो जाएगी କେବେ ଯିବୁ ଲୋ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଉ ଥରେ? 21 ରେ पड़े ଯାଇକି ଜିନିଷ ଧରିକି ଆସିବୁ टेस्टी खाना टेस्टी केते लंबा ये मोटू बोला मोहिंद्र रहले ला हम एंजॉय जी खबर तो बाय बाय सांगाने बाय 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 मु कारू तो लिया नहीं मोइडा पिंदी पळे आसी एक सेकंड सासू उतरेला हां हां चलो थैंक यू बाय 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 सांगाने छाड़ी देलु ए चलचु घर को हम ले बुलिबो तापर घर उठ लॉन्ग ड्राइव बाय बाय लॉट्स ऑफ लव बाय बाय जगटू बाय सांगाने बाय बाय संगाना बाय